Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Selamat malam para peserta webinar internasional yang diadakan oleh Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran yang bekerja sama dengan PT IKI Jakarta. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom secara live bersama Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Haji Pengadilan Daulay MSc sebagai Direktur Mahat Al-Quran PT IKI Jakarta. Yang kami hormati Asy-Syaikh Husaini Farraj, dosen Universitas Al-Azhar Mesir. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Alinuddin MA sebagai pembina Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran. Dan yang kami hormati semua para peserta webinar internasional. Untuk membuka acara pada malam hari ini, mari bersama membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyin salihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudari Siti Aizatul Ulya. Siti Aizatul Ulya, mahasiswi semester 1 PT IKI Jakarta. Saudari juga juara 3 MTQ Provinsi NTB golongan Qiraat Mujawwad golongan remaja pada tahun 2019. Kepada Siti Aizatul Ulya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kau belum masuk. Udah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Ma'had Al-Quran PTIQ Jakarta. Kepada Bapak Haji Pengadilan Daulay MA MSc kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula illa billah amma ba' nahnu ta'ala hadhihi al-fursah fi hadhihi al-liqa' ma'a at-tullab al-mahadil ilmu al-Quran wa ustadana al-Syekh Al-Husain Al-Faraz alladhi qad faraqna min Indonesia ila al-Masri. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah nahnu nalqa walau min ba'id al-Masri ila Indonesia, walakin kama wa'adna qabla an yusafira al-Syekh Al-Husaini ila al-Masri anna sanalqa insyaallah min online al-an al-Masri. Nahnu walau ba'idna walakin nahnu qaribun fi qulubina insyaallah. Waladzalik ana aqul lakum syukran lihudurikum fi hadal fursa. Insyaallah hadil muhadarah. Jazakumullah khair. Sanastafid insyaallah kasiran wa hadil muhadarah al-muhimmah insyaallah ayam fa'ana fi hadil lailah. Kepada yang terhormat Wakil Rektor 3 Fakultas Al-Quran Jakarta, Al-Fadilah Al-Syekh Naib Al-Rasyid, Naib Al-Rais Al-Jami'ah Al-Quran di Qism Tullab, Al-Ustadz Dr. Haji Ali Nurdin, syukran di hadil fursah. Kepada Wakil Rektor 3 PTIQ Jakarta, Bapak Haji Nurdin, terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan ini. Insya Allah pertemuan ini menjadi mengawali kita dalam pertemuan tersebut insya Allah. Dan terima kasih juga kepada Al-Ustadz Dr. Al-Husain Al-Faraz dengan pertemuan ini. Walaupun ini adalah jauh, tapi kita dekat dalam hati. Karena itu, kepada para tulab, saya sampaikan ikuti muhadarah ini dengan baik-baik, karena pada tahun sebelumnya di Salatil Madiyah Al-Ustadz Al-Husaini pada ma'ana huna. Walakin al-an qad safara ila biladi ila al-Masri. Pada sebelumnya beliau ada bersama kita dan berkuliah hampir setiap hari baik di Putra maupun di Putri. Tapi karena sudah takdir mengatakan harus berpisah, tetapi beliau masih konsisten dengan perpisahan kita sebelumnya akan adakan muhadarah. Apakah dalam satu periode atau berikutnya insya Allah. Karena itu atas usaha dari Wakil Rektor 3 PTIQ Jakarta, kami dari Ma'had Al-Quran mengucapkan terima kasih besar-besarnya. Karena ini adalah pertemuan yang luar biasa yang kita nantikan sebelumnya. Alhamdulillah Ma'had Putri terkumpul baik yang di Pondok Labu maupun yang di Ampera. Yang belum berkumpul itu hanya di Ma'had Putra, karena itu sendiri-sendiri. Sudah dikumpulkan sendiri-sendiri, sehingga mereka ada di kamar masing-masing, tapi tetap ikut di dalam seminar ini. Ada seminar internasional yang sangat baik. Insya Allah, Al-Quran memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Akhlak di mana Nabi turun demi akhlak mulia bagi umat manusia. Untuk itu, mari ikuti pertemuan ini sebaik-baiknya, baik yang ada di asrama putri, asrama putra, maupun para mahasiswa semester 3 ke atas yang ikuti di dalam program ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, berikan kepada kita kekuatan dan kebaikan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kepada Bapak Haji Pengadilan Daulay, MA MSc, kami turkan. Selanjutnya yaitu webinar internasional yang akan dipandu oleh moderator kita Al-Ustadz Farid Nur Rahman, MAG, dari Dewan Musyrif Pesantren Nurul Quran Cabang 3, yaitu dari Kota Cibubur. Namun sebelumnya diberitahukan kepada para peserta agar mengikuti acara sampai akhir. Dan ada pemberitahuan dari tim Pusat Studi Akhlak Al-Quran, kami ada diskon untuk buku 40 hadis dalam seminar ini. Kepada Al-Ustadz Farid Nur Rahman, MAG, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Firza. Al-Mukarram Al-Syekh Al-Doktor Muhammad Al-Husaini Faraj, Al-Muhadir fi Jami'ah Al-Azhar Bil-Qahirah fi Masr, Al-Mukarram Al-Hajj Pengadilan Daulay, MA, MSc, Mudir Ma'had Al-Quran li Jami'ah di Ulumil Quran di Jakarta, wa Al-Mukarram Al-Doktor Kiai Al-Hajj Ali Nurdin MA, Rais Pusat Studi Al-Quran, Akhlak dalam Al-Quran. Uhayyikum wa ya ayyuhal hadirun, uhayyikum tahiyatan mubarakatan min indillah. Uhayyikum tahiyata ahlil jannah, la tahiyata ahsan min hadhihi tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya fattah ya alim iftah lana ilmal yaqin. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah, pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahmi. PSAQ, Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran, bekerja sama dengan Ma'had Al-Quran PTIQ Jakarta menyelenggarakan webinar internasional dengan tema Urgensi Internalisasi Akhlak Al-Quran dalam Kehidupan, yang insya Allah pada malam hari ini akan menjadi narasumber untuk kita semua, yaitu guru kita yang telah membersamai kita selama 3 tahun sebelumnya di Ma'had Al-Quran PTIQ, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Al-Husaini Faraj. Marhaban bihudurikum ya Syekh. Ya marhaban, ahlan wa sahlan. Nahnu na'tazzu bihudurikum fi hadhihi al-majmu'ah. Baik, syukran. Dan sebelum menuju narasumber inti, yaitu Dr. Muhammad Al-Husaini Faraj, mari kita dengarkan terlebih dahulu, yaitu narasumber yang pertama, Ketua Pembina Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran, yakni Ayahanda tercinta, Kiai Al-Hajj Dr. Ali Nurdin MA. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Sahibul fadilah, Ustadzuna wa Syekhna wa Murabbi Rahina Syekh Dr. Muhammad Al-Husaini Faraj, Pak Pengadilan Daulay, MSc yang kami hormati, dan seluruh peserta webinar, khususnya anak-anak kami di Ma'had PTIQ, baik yang laki maupun perempuan. Saya tidak ingin berpanjang kalam, karena saya kira waktu kita akan kita efektifkan untuk Asy-Syaikh, dan kami ingin menyampaikan beberapa poin saja, ya, kenapa kita selenggarakan dengan tema utama ini, karena ini sekilas saja kita buat slide-nya, ya. Di antaranya apa? Bahwa pentingnya kita berakhlak itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, kita lihat bahwa
beragama itu seperti sebuah akar pohon ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Jadi beragama itu akhlak yang baik diilustrasikan seperti sebuah pohon yang baik. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah itu dipuji oleh Al-Quran itu sebagai pemilik akhlak yang baik. Meskipun kita yakini beliau adalah orang yang sangat baik ibadahnya, namun tidak ada pujian di Al-Quran tentang hal itu. Yang ada adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian alasan yang ketiga, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka kita dapati bahwa kelompok orang-orang yang baik itu yang paling sering disebut Al-Quran adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Dan contoh misalnya di surah Al-Imran ayat yang ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Keseluruhannya bicara tentang akhlak. Kemudian juga ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu kesemuanya bicara tentang akhlak. Demikian halnya kemudian juga di surah-surah yang lain. Nah, kemudian berikutnya kita lihat yang keempat alasannya adalah seluruh ibadah yang disyariatkan Allah itu memiliki tujuan utama agar kita memiliki akhlak yang mulia. Apakah itu ibadah sholat, apakah itu ini kita lihat bahwa betapa pentingnya kita memiliki akhlak dan bagaimana cara kemudian agar akhlak itu menjadi terinternalisasi di dalam kehidupan kita, khususnya untuk ananda kita semuanya, para santri di Ma'had Al-Quran PTIQ Jakarta. Dalam selama setahun itulah saya kira ikhtiar internalisasi akhlak itu, maka kiranya kita nantinya dapat menjadi generasi-generasi Al-Quran yang memiliki akhlak yang mulia seperti yang diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri dan juga para ulama kita, para sesepuh kita. Sebagai akhir mungkin saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih untuk Pak Pengadilan Daule dari Ma'had Al-Quran dan juga teman-teman semuanya yang telah bekerja keras untuk dapat menyelenggarakan acara ini. Syukran lakum jami'an ya Maulana. Hadhihi lailah masyaallah wa lailah mubarakah insyaallah. Wujudukum insyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi Zoom. Hadhihi lailah insyaallah mubarakah. Insyaallah. Syukran lakum jami'an. Ya, saya kembalikan ke Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada Ayahanda Dr. Kiai Haji Alinuddin MA atas sambutan dan beberapa poin penting terkait urgensi pentingnya internalisasi akhlak Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung menuju ke narasumber kedua, yakni Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Ustadz Dr. Muhammad Al-Husaini Faraj, yakni tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdul hasan, والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وصاحب القلب الرحيم وصاحب المنهج القويم والداعي بإذن ربه إلى صراط مستقيم، وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة العلماء الكرام، أخي وحبيبي في الله فضيلة الأستاذ دولاي عميد المعهد العالي للقرآن الكريم بجامعة الدراسات، أشكره شكرا جزيلا على الدعوة، وأشكره شكرا جزيلا على المدة التي قضيتها معه في اندونيسيا، فكان نعم الأخ والمربي والقائد. وكما أشكر أخي وحبيبي في الله فضيلة الأستاذ الدكتور
علي نور الدين جمال الدين، وكيل جامعة الدراسات في علوم القرآن جاكرتا. أشكره على هذه الدعوة المباركة، وأشكر الأستاذ فريد وكل الحاضرين والطلاب والطالبات. واسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم جميعا حب وتقدير واحترام الشعب المصري لأهل إندونيسيا الكرام الطيبين المباركين. Utarjim ya, Syekh. نعم تفضل. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh membuka dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Haji Pangadilan Daulay selaku Mudir Ma'had Al-Quran PT IKI. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada Kiai Al-Hadz Dr. Ali Nurdin MA dan rekan-rekan mahasiswa PT IKI yang telah bekerja sama dengan Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran untuk mengadakan seminar internasional ini, dan beliau meminta izin kepada kita semua untuk malam ini memberikan tentang sharing urgensi internalisasi akhlak Al-Quran dalam kehidupan. كما لا أنسى أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان والحب إلى سعادة البروفيسور الأستاذ الدكتور ناصر الدين عمر، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مسجد الاستقلال. أشكره شكرا جزيلا هذا العالم الجليل وكل وكلائه والأساتذة بالجامعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الصرح العلمي القرآني الأخلاقي المبارك. Beliau juga menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Dan juga tadi mohon maaf sebelumnya ada yang tertinggal, beliau menyampaikan salam dari penduduk Mesir, salam hangat untuk kita warga Indonesia. نعم. وللحاضرين جميعا والمستمعين أنا أحبكم في الله. Saya cinta kalian karena Allah. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد والقبول. في هذه الدقائق المباركة نتكلم عن جزء مهم من أجزاء الدين الإسلامي. الإسلام يتكون من 3 أجزاء. الأول العقيدة التوحيد، الثاني الشريعة الأحكام، الثالث الأخلاق. دين الإسلام يتكون من العقيدة والشريعة والأخلاق، والأخلاق ثلث الدين، بل قال العلماء الدين الأخلاق، ومن زادك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، ولن تجد دينا أسس للأخلاق وشرع مبادئ الأخلاق وتكلم عن أهمية الأخلاق في حياة الإنسان وأكد على دورها في الحفاظ على توازن الأسرة والمجتمعات والدول مثل دين الإسلام. فالأخلاق في الإسلام جزء مهم وثمرة من ثمرات العقيدة والشريعة. Baik hadirin yang dirahmati Allah, Syekh menjelaskan kepada kita semua bahwa agama Islam terdiri atas 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama, sepertiganya adalah akidah atau tauhid, kemudian syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Bahkan beberapa ulama menyebutkan bahwasanya sepertiga dari agama itu adalah akhlak. Dan ulama juga berpendapat ad-din al-akhlak, bahwasanya agama itu sendiri sebenarnya adalah akhlak. Bahwa ada suatu statement yang tadi disampaikan oleh Syekh, apabila telah bertambah kepada Anda ke akhlak yang mulia, maka sebenarnya agama Anda pun juga ikut bertambah. Baik, nuwasil ya Syekh. نعم. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن أفضل وأكمل وأعظم وأشرف ما نزل من السماء إلى الأرض هو القرآن الكريم.
لا نكتفي بأن نقول أن القرآن دستور المسلمين أو دستور الحياة أو قانون الحياة، وإنما القرآن هو روح الحياة وهو نور الحياة. والقرآن هو الذي وضع للإنسان كل أسباب السعادة الدنيوية والأخروية. القرآن الكريم مليء بالتوجيهات السامية والوصايا والنصائح الجليلة التي تخاطب النفس الإنسانية وتحثها على التحلي بالأخلاق الفاضلة لكي ترفع من قدرها. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها بالعبادة، زكاها بحب الله، زكاها بالخوف من الله، زكاها بالعلم، زكاها بالعمل الصالح، زكاها بالأخلاق الكريمة. هذه معنى التزكية. نعم. Baik, Syekh menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Al-Quran adalah anugerah terindah yang dihadiahkan dari langit. Al-Quran tidak hanya sebatas untuk umat muslimin saja, tapi dia adalah cahaya kehidupan. Dia adalah petunjuk hidup, dan Al-Quran sendiri mengajak kita semua untuk memperindah akhlak kita sehari-hari. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan isi dari Al-Quran sebenarnya mengajak kepada kita semua ke arah tazkiyah, yaitu pensucian, baik dari sisi tazkiyah fil ibadah, pensucian dari sisi kita beribadah, hubungan kita dengan Allah misalkan, ataupun dalam hubungan kita terhadap manusia. والنفس الإنسانية تزكو بالأخلاق، تطهر وترقى وتنقى بالأخلاق الحسنة الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال أهل التفسير: معنى يزكيكم أن يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة. ولذلك جاء القرآن يأمرنا أن نكتسب ما يحسن الأخلاق ويزين الأخلاق ويجعلها أخلاقا كريمة مع الله، كريمة مع النفس، كريمة مع الأهل، كريمة مع الجيران، كريمة بين المجتمعات. Unmute dulu, Red. Baik, mohon maaf. Baik, Syekh menjelaskan lebih lanjut bahwasanya kehormatan diri seseorang, jiwa seseorang itu bisa terangkat derajatnya karena akhlak yang mulia. Begitupun sebaliknya, karena akhlak yang tidak terpuji, maka jiwa atau kehormatan diri seseorang bisa jatuh karenanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu dari visi beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain dan tidak bukan aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan beliau mengutip beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, di antaranya adalah diutus orang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat suci, yang kemudian akan mengajarkan tentang hikmah, yang kemudian akan mensucikan. Dan beliau mengutip pendapat mufassir, kebanyakan mufassir menyatakan yuzakikum, apa yang dimaksud dengan yuzakikum, mensucikan, yaitu mensucikan diri kita dengan akhlak yang karimah. Itulah Al-Quran mengajak kita untuk memperindah akhlak kita, bagaimana kita berinteraksi dengan akhlak yang baik kepada tetangga,
kita berakhlak yang baik kepada sosial masyarakat dan sekitarnya. Nuwasil ya Syekh. الأخلاق جمع خلق، مفردها ماذا؟ خلق، وهي هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يعني الإنسان له شكل ظاهر يسمى ماذا؟ خلق. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالظاهر من الجسم الإنساني يسمى خلق. أما خلق فهي طبيعة النفس في القلب والشعور والإحساس والفكر والفهم والتدبر. هذا هو أساس الأخلاق. الأخلاق نابعة من داخل الإنسان. إذا كان في قلب الإنسان إيمان وحب لله ويهتدي بنور القرآن ويهتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القلب هو الذي يحتوي على الأخلاق، ثم تخرج هذه الأخلاق في صورة أفعال وأقوال وسلوك. فالإنسان لديه طبيعة أخلاقية، إن صدر عنها أفعال وأقوال حسنة هي الأخلاق الصالحة، وإن صدر عنه أقوال وأفعال وسلوك سيء فهي الأخلاق السيئة نعوذ بالله منها. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بوصف جميل، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال العلماء: خلق عظيم يعني أدب القرآن. تفسير الخلق العظيم قال بعض المفسرين: معنى الخلق العظيم لرسول الله أدب القرآن، أنه تأدب بأدب القرآن، لا يفعل إلا ما أمره به القرآن، وينتهي عما نهاه عنه القرآن، ويتخلق بأخلاق القرآن. هذا التفسير الأول. قال العلماء: الخلق العظيم أدب القرآن. فهم؟ الثاني قالوا: الخلق العظيم يعني دين الإسلام الذي يلتزم بتعاليم الإسلام وشرائع الإسلام والحلال والحرام، لا يصدر عنه إلا الأخلاق الكريمة. الرأي الثالث هو الطبع السجية في الإنسان، وكان طبع النبي صلى الله عليه وسلم طبعه الله وفطره على أكمل وأجمل وأحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh menjelaskan dengan sangat indah. Semoga tidak lupa saya karena terlalu panjang Syekh ya. Baik, Syekh menjelaskan, hadirin, yang pertama adalah secara fisik manusia memiliki fisik yang dalam bahasa Arab disebut dengan khalq. Dalam bahasa Arabnya khalq. Jadi secara fisik ini, fisik luar kita memiliki secara fisik keindahan karena kita adalah ciptaan Allah yang terindah. Tapi kemudian akhlak bukanlah sesuatu yang tampak secara fisik. Dia adalah sesuatu yang merupakan tabiat yang hadir dalam diri manusia. Maka ketika ia terlatih dengan akhlak-akhlak yang karimah, yang mulia, maka dia akan memancarkan, dan hati itulah yang nanti akan memandu keindahan manusia dari sisi luarnya. Kemudian Syekh juga mengutip tentang suatu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, yang artinya sungguh engkau Nabi Muhammad SAW berada di dalam akhlak yang sangat agung sekali, azim. Beliau menjelaskan ada 3 pendapat di sini dari mufassir. Yang pertama, yang dimaksud azim memiliki makna adalah adabul Quran, tentang adab Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua adalah tentang dinul Islam, agama Islam sendiri, agama Islam itu sendiri. Maka yang ketiga adalah tentang akhlak. Dan kebanyakan mufassir menjelaskan bahwasanya dimaksud ala khuluqin azim adalah pendapat yang ketiga ini. Maka inilah yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Husaini Faraj, bahwasanya perbedaan antara khalq dengan khuluq itu memiliki perbedaan antara yang di luar dan ada yang di dalam. Nuwasil ya Syekh. ولأهمية الإخلاق في الإسلام نجد أن الفترة المكية 13 سنة في قبلس تهون 13 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليس فيها شيء من الأوامر والنواهي والعبادات وغير ذلك، إنما كانت العقيدة والأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة المكية يؤكد على العقيدة ويؤكد على صالح الأخلاق. فإذا استقامت النفس إلى الأخلاق الكريمة بعد التوحيد فإنها مؤهلة لكل ما يأتي من الشريعة من العبادات والصلاة والصيام وغير ذلك. ولذلك نجد أن سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أكد على هذه المعلومة، أن المرحلة المكية كانت تؤسس للعقيدة التوحيد ولمكارم الأخلاق. فقال للنجاشي ملك الحبشة، قال له أننا كنا على مساوئ أخلاق، كنا على سوء أخلاق قبل الرسالة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فغير الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة. هي كان هي مرة ثانية سنتكلم الآن عن رسالة الإسلام كما ذكرها سيدنا جعفر للنجاشي ملك الحبشة. سنجد أن المرحلة المكية كان فيها أساس العقيدة، الدعوة إلى الله كانت تركز على العقيدة الإسلامية ومكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. فقال له سيدنا جعفر: أيها الملك، انظر إلى مساوي الأخلاق قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينزل القرآن، وقبل أن تنزل الأخلاق، وقبل أن ينزل الأدب من عند الله على قلب رسول الله. قال: أيها الملك، هذه مساوي الأخلاق سأذكرها أولا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام. انظر معي حبيبي إلى مساوي الأخلاق. كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام نأكل الميتة نأتي الفواحش نقطع الأرحام نسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف. هل هناك مساوئ للأخلاق أكثر من ذلك؟ لا يوجد إنسانية في هذا الوقت الذي نزلت فيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور والأدب والأخلاق. فذكر مساوئ الأخلاق أولا، ثم قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم. فدعانا إلى ماذا؟ انظر إلى مكارم الأخلاق، انظر إلى صالح الأخلاق. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وحده لا شريك له، ونخلع يعني نترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. انظر، وأمرنا بصدق الحديث صلى الله عليه وسلم. أمرنا بماذا؟ بماذا؟ إنها الأخلاق. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، ثم بعد ذلك عد عليه شرائع الإسلام. إذن رسالة الإسلام في المقام الأول رسالة توحيد وأخلاق. نعم. Amin. Keraskan suara, Ustaz. يمكن طويل جدا. نعم. لكن mudah sekali. Insyaallah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sangat indah penjelasan dari Syekh Hussein malam hari ini. Beliau menjelaskan tentang suatu fakta bahwasanya di periode awal ketika Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, tepatnya selama 13 tahun kurang lebih, ternyata
yang pertama-tama diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu tidak berbicara tentang perintah, larangan, ataupun ibadah-ibadah yang lain, tidak. Tetapi selama 13 tahun awal, periode awal Mekah, dakwah yang gaungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang akidah dan tentang akhlak. Nah, jadi ini menarik, ada suatu statement dari Ja'far bin Abi Thalib yang tadi Syekh jelaskan, yaitu kepada Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah, ya. Di sini menarik sekali. Ayuhal Malik, wahai raja, sesungguhnya kami adalah suatu kaum yang sangat jahiliyah sekali. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami mendatangi perbuatan-perbuatan yang sangat keji, dan kami memutus tali silaturahmi. Bahkan kepada tetangga, kami menyakiti tetangga kami. Bahkan yang kuat dari kami akan memakan atau menindas yang lemah daripada kami. Dan itulah kami. Dan saya tadi menjelaskan, saat ini terjadi, adakah manusia yang lebih jahiliyah daripada keadaan umat Arab saat itu? Maka kemudian diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami tahu nasab Rasulullah itu seperti apa, yang kami tahu tentang kejujuran beliau seperti apa, yang kami tahu tentang sikap amanah beliau seperti apa, yang kami tahu tentang kesucian menjaga kehormatan diri beliau seperti apa. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami untuk mengesahkan Allah yang Maha Esa, untuk menyembahnya dan meninggalkan semua yang kami sembah, baik dari kami ataupun leluhur kami, yaitu menyembah pohon-pohon, pohon, kemudian berbatuan maupun berhala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami untuk bersikap jujur. Nah, di sini tadi Syekh memberikan menggarisbawahi, disinilah akhlak. Kemudian Nabi Muhammad mengajak kita untuk menunaikan amanah. Di sini adalah akhlak. Kemudian Nabi Muhammad menganjurkan kami untuk menyambung tali silaturahmi, karena sebelumnya kami memutus tali silaturahmi. Kemudian beliau mengajak kami untuk berbuat baik kepada tetangga kami dan untuk menghindari pertumpahan darah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Rasulullah melarang kami dari perbuatan yang terpuji, sumpah palsu, dan memakan harta anak yatim, dan sikap-sikap tidak terpuji lainnya. Kemudian Rasulullah mengajak kami untuk menyembah Allah, mengesahkannya, dan tidak mempersekutukannya dengan yang lainnya. Kemudian baru Rasulullah mengajak kami untuk menunaikan perintah salat, zakat, puasa, dan lainnya. Nuwasil ya Syekh. ولأهمية الأخلاق في الإسلام نذكر لكم مثالا يؤكد فيه القرآن الكريم وتؤكد فيه السنة على أهمية الأخلاق لكل الخلق، ليس للإنسان فقط. فالقرآن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا للإنسان منظومة أخلاق بينه وبين الله، أخلاق بينه وبين الأنبياء والرسل، أخلاق بينه وبين زوجته وبين أولاده وبين إخوته، أخلاق تحافظ على الأسرة وكيان الأسرة، أخلاق للإنسان بينه وبين جيرانه وبين زملائه وبين أصدقائه، أخلاق للحاكم وأخلاق للمحكوم، أخلاق للسلم وأخلاق للحرب، أخلاق للفرد وأخلاق للجماعة. فلن تجد دين وضع منظومة للأخلاق كدين الإسلام. والعالم اليوم يحتاج أن يراجع أخلاق الإسلام وأن يتعامل به. العالم الآن في حاجة كبيرة إلى أن يقرأ ويتعلم أخلاق الإسلام الشاملة الكاملة التي تحقق للعالم كله الحياة السعيدة الآمنة المطمئنة. القرآن الكريم ذكر لنا أن الأخلاق مهمة لكل الخلق، فذكر القرآن في سورة
النمل، حكاية الغراب، الهدهد، وسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أخذت ما لم تستطع وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى آخر القصة. سيدنا سليمان غاب عنه الهدهد، ثم جاء الهدهد وقال: رأيت كذا وكذا. فماذا قال سليمان عليه السلام؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر ماذا قال سليمان عليه السلام، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. انظر، أصدقت أم كنت من الكاذبين. سيدنا سليمان عليه السلام يختبر أخلاق الهدهد، الحيوان الطائر الذي هو ليس بإنسان وليس بمكلف، هل هو صادق أم كاذب؟ والصدق من أعلى مكارم الأخلاق. إذن هنا في هذا الموقف سيدنا سليمان عليه السلام والقرآن الكريم يحكي لنا هذه القصة لنتعلم منها أن مكارم الأخلاق أيضا ليست للإنسان فقط وإنما لكل الخلق. قال سليمان عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نعم. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh menjelaskan bahwasanya keindahan akhlak dalam Islam ini ternyata tidak hanya sebatas antara kita dengan manusia. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada seorang hamba Tuhannya, kepada Allah. Kemudian bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah dan Rasul-Rasul lainnya. Bagaimana seseorang bersikap kepada istri. Bagaimana seseorang berakhlak kepada anaknya, kepada keluarganya, tetangganya, teman, hakim. Bahkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seekor burung yang kita kenal dengan burung hudhud. Saat itu burung hudhud terlambat untuk absen, maka kemudian burung hudhud menjelaskan tentang alasan keterlambatannya, bahwasanya dia baru saja survei ke sebuah negara, yaitu yang dipimpin oleh seorang ratu, tetapi mereka menyembah matahari, kemudian tidak menyembah Allah, yang sebenarnya Allah adalah yang berkuasa atas alam semesta dan semua ini. Itu. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita suatu suri tauladan. Apa kata Nabi Sulaiman? As-sadaqta am kunta minal kadzibin. Wahai hudhud, apakah engkau bersikap jujur atau engkau tidak jujur? Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran berharga bahwasanya Islam mengajarkan kita bersikap jujur tidak hanya ke sesama manusia, tapi bahkan kepada hewan pun kita diminta untuk berakhlak yang mulia, seperti yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. نواصل يا شيخ. طيب نختم هذه المحاضرة إن شاء الله. نتلقى أسئلة من عبد الله وسنكملها إن شاء الله في لقاء آخر، لكن نختم بأهمية الأخلاق في الإسلام، وأن الإسلام أسس لصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق في العالم سواء للفرد أو للمجتمع. ولما نزل قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن معنى هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطي من حرمك، أعطي من حرمك، وصل من قطعك، واعفو عمن ظلمك. هذه منظومة أخلاق طبقها النبي صلى الله عليه وسلم كما طبق
كل أخلاق القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وإن ما نقدمه اليوم للعالم نحن المسلمين، أفضل ما نقدمه للعالم المعاصر هو الأخلاق الإسلامية. ويا ليتنا نعلم العالم أخلاق الإسلام من الصدق والأمانة والعفاف والعفو والصفح والتسامح والوفاء بالعهود وغيرها من الأخلاق الإسلامية التي نعتز بها. في رجل من العرب أيها السادة العلماء اسمه الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس هذا الرجل كان كريما وكان حليما وكان عفوا وكان يصفح. ضرب به المثل في العفو والصفح، فقيل له: كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ يعني دكتور علي نور الدين ما شاء الله رجل كريم مبارك، آمين. رجل عنده أخلاق عالية. كذلك الأستاذ دولاي بسم الله ما شاء الله عندهم أخلاق عالية. معلوم عن الدكتور علي نور الدين أنه كريم وأنه حسن الأخلاق وأنه طيب العشرة، هذا معروف عنه. فكان الأحنف ابن قيس فيه صفة الحلم التي هي من مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني من أراد أن يكون حليما فليدرب نفسه على أن يكون حليما ويتعود على هذا الحلم. قيل له: كيف وصلت إلى هذه المنزلة يعني في الحلم حتى صار مشهورا عند العرب الأحنف بن قيس رجل حليم؟ قال: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث. أستاذ فريد معي؟ الأخلاق الحسنة لا تظهر في وقت الرضا كما تظهر في وقت الغضب. إذا أساء إليك أحد من الناس هنا تظهر الأخلاق الحسنة. فقال الأحنف: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث. إن كان فوقي يعني أكبر مني في السن أو المكان أو المكانة أو المنزلة أو العلم، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه يعني أفوت عنه، وإن كان دوني يعني أقل مني في السن أو في العلم أو في غير ذلك، قال: وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. بهذه المنظومة الأخلاقية التي أكملها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها في حياته انتشر الإسلام في العالم بالأخلاق الحسنة. وأختم هذه المحاضرة بقول باحث فرنسي. بقول من؟ باحث فرنسي اسمه كليمان هوارد. هذا الباحث أو هذا المؤرخ ليس بمسلم، ولكنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. قال: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا عاديا، بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء، لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من قومه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام واجه كل الصعاب والمساوئ الأخلاقية من قومه أكثر من كل الأنبياء والرسل. يقول هذا الرجل: نبي ليس عاديا، من يقسم أنه لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يده. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن فاطمة لو سرقت لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. هل وجدت عدلا وإنصافا ومساواة ورحمة وهدى كحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقول هذا الرجل وأختم بهذه المحاضرة، يقول هذا المؤرخ الفرنسي غير المسلم: ولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة في مكارم الأخلاق لأصبح العالم مسلما. دكتور علي تسمع؟ جيدا يا شيخ. إيه؟ أسمع جيدا الحمد لله. طيب قال ماذا في آخر كلامه؟ ولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم صلى الله عليه وسلم قدوة في مكارم الأخلاق لأصبح العالم كله مسلما. اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك أسئلة نتشرف بالمناقشة فيها. شكرا جزيلا أستاذ دكتور دولاي، عميد المعهد العالي للقرآن الكريم بجامعة الدراسات. شكرا جزيلا أخي وحبيبي وقدوتي في إندونيسيا فضيلة الشيخ الدكتور علي نور الدين. شكرا أستاذ فريد، شكرا الأساتذة الطلاب والطالبات. أحبكم في الله، أحب أهل إندونيسيا جميعا. مرة ثانية أكو cinta kalian karena Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hidupkan dulu Pak Farid mic-nya. Lupa terus. Dr. Ali translate to bahasa Indonesia. Rahmati Allah, di penghujung webinar internasional ini, Syekh Hussein mengutip beberapa sesi ya yang sangat indah sekali tentunya. Jadi ketika turun wahyu khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'an, maka ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hada ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril menjelaskan, "Innallaha amaraka an ta'fu amman." Mic-nya deketin. Mic-nya deketin. Baik. Baik. Ketika turun ayat khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini wahai Jibril?" Maka Jibril menjelaskan, sesungguhnya melalui ayat ini Allah memerintahkan Anda wahai Rasulullah untuk memaafkan terhadap orang-orang yang telah menzolimi Anda, dan itu adalah keluhuran akhlak, kata Syekh Hussein. Kemudian wahai Rasulullah, engkau diperintahkan oleh Allah untuk memberi orang-orang yang justru menahan Anda, maksudnya yang mengganggu Anda. Dan engkau Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyambung tali silaturahmi orang-orang yang memutus silaturahmi kepada Anda. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sungguh keluhuran akhlak yang sangat tinggi. Kemudian seorang yang bernama Ahnaf bin Qais itu merupakan salah satu ikon dari sisi kelemah lembutan dan juga tentang pengampunan. Nah, di sini kemudian ditanya, wahai Ahnaf bin Qais, bagaimana caranya Anda bisa sampai di derajat ini? Maka kemudian Ahnaf bin Qais menjelaskan, saya akan memposisikan jika ada orang yang menyakiti saya akan memposisikan urusannya dalam 3 kasus. Yang pertama, kalau memang dia ternyata yang menyakiti saya adalah orang yang lebih dari saya, dari sisi keilmuan, dari sisi jabatan, maka saya akan melihat, saya akan mencari tahu apa kelebihan dia. Jadi tidak ada unsur dendam sama sekali. Kalaupun dia misalkan sederajat dengan saya, maka saya akan mengutamakan diri saya kepadanya. Jadi tetap bersikap ramah. Bahkan kalaupun dia adalah orang yang derajatnya lebih rendah daripada saya tetap memuliakan diri saya kepadanya. Jadi tidak ada sama sekali unsur merendahkan di sana. Dan inilah keluhuran akhlak yang dicontohkan oleh Ahnaf bin Qais yang menjadi ikon kelemah lembutan dan pengampunan saat itu. Kemudian yang terakhir, Syekh Hussein mengutip dari seorang non-muslim, yaitu seorang peneliti dari Faransa, yang bernama Kilman Hawartz. Syekh Kilman Hawartz. Oke, baik. Ini menarik sekali hadirin. Lam yakun Muhammad nabiyyan adiyan. Muslim tapi meneliti ya tentang Nabi Muhammad, dan beliau sampai kepada sebuah kesimpulan
Nabi Muhammad bukanlah seorang nabi yang biasa, tetapi bal istahaqqa bijidarah an yakuna khatamal anbiya, tetapi dia adalah yang paling layak dan paling pantas menjadi penutup para nabi. Kenapa? Karena jika para nabi menjadi nabi untuk suku-sukunya saja atau bangsanya saja, tapi Nabi Muhammad menjadi nabi untuk seluruh kaum, bahkan kaum-kaum di nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan dia bukanlah nabi yang biasa karena pernah menyatakan sebuah statement, kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah itu mencuri, sungguh aku atau Nabi Muhammad SAW yang akan memotong tangannya. Maka ini adalah sebuah statement yang mengajarkan tentang sebuah keluhuran akhlak yang sangat tinggi. Bahkan anaknya pun akan dihukum kalau memang melakukan kesalahan. Maka di akhir statementnya ini menarik. Walau annal muslimin, jika seandainya seluruh umat Islam, seluruh umat muslim di dunia, ittakhadhu rasulahum qudwatan fi makarimil akhlak, mereka mengikuti jejak Rasul Nabi Muhammad dari sisi menebarkan keindahan akhlak yang karimah, la asbahal alam musliman. Maka kata Kilman Hayward ini, sungguh kalau seorang muslim atau seluruh muslim di dunia ini melaksanakan akhlak yang diajarkan Rasulullah, maka saya yakin, kata Kilman Hayward, bukan hanya manusia, alam ini pun akan masuk Islam. Baik, ini yang bisa disampaikan oleh Syekh Hussein pada pertemuan kita pada malam hari ini, dan beliau membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaan ini Ustaz Firza. Mungkin bisa dibantu Pak Saiful untuk memilihkan beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Dibaca aja, dipilih ya. Tidak ada. Pertanyaan tidak ada. Di chat banyak tuh, di chat banyak. Yang mana? Yang mana ya, Pak? Banyak sekali nih, Bapak, ini yang mana? Dipilih saja yang kira-kira sesuai dengan tema. Dipilih saja yang sesuai tema. Mungkin diurutkan dari paling atas. Kita lihat yang sesuai tema. Baik, ya Syekh. Huna soal, yakni min talibah fi ma'had PTIQ, yakni sa'alatkum, yakni sami'tu anna al-ulama al-qudama qalu yata'allamu al-akhlaq aqdam binisbah ta'allumihim fil ulum. Nah. Baik. Nah. Wa as-su'al yani kaifa nata'allam al-akhlaq yani kama yani kaifa nata'allam akhlaqahum kaifa wa hal nata'allam bi nutali' al-kitab am kaif. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله في محاضرة قادمة سنتكلم عن بالتفصيل كيف نكتسب الأخلاق الإسلامية الحسنة. كيف يكتسب أبناؤنا الطلاب والطالبات الأخلاق الحسنة. بداية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بداية ماذا؟ الدعاء. الأخلاق الحسنة من الله سبحانه وتعالى، وهي كما قال العلماء الدين كله أخلاق، والأخلاق جزء من الدين. فالبداية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ماذا؟ أن يرزقنا الإخلاص بحسن الخلق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق، فكان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه الإمام الترمذي. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سوء الخلق. يعني إجابة السؤال البداية
أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا سيئ الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. فالبداية ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. وكان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه طول الليل في صلاة الليل في قيام الليل يدعو الله بحسن الخلق أن يرزقه الله صالح الأخلاق. فقالت له زوجته: طول الليل في صلاتك تدعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق؟ قال: نعم، إن العبد المسلم لا يبلغ يحسن خلقه، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة. الإنسان يدعو ربنا بالأخلاق الصالحة والحسنة، فإذا حسن خلقه هذه الأخلاق الحسنة تكون سببا في دخوله الجنة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعياذ بالله. وهذا الأثر مروي في شعب الإيمان. كذلك سلامة العقيدة، كلما قرأنا في التوحيد والعقيدة والإيمان بالغيب والإيمان بالبعث والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا في تحسين أخلاقنا. كذلك المداومة على العبادة والطاعة، قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالذي يحافظ على طاعة الله، الصلاة في أوقاتها والأذكار وقراءة القرآن ودروس العلم، كذلك أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما معنى أسوة؟ يعني قدوة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر، كيف كان أمينا، كيف كان عفيفا، كيف كان حليما، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يعامل جيرانه. كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أخلاق صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقتدي بالعلماء المعاصرين الصالحين الأبرار، دكتور نصر الدين عمر، دكتور نور الدين، دكتور درويش، دكتور دولاي. كل هؤلاء قدوة للطلاب عندكم في العبادة والعمل الصالح ومكارم الأخلاق. فعلى الطلاب والطالبات أن يلجأوا إلى الله بالدعاء، وأن يقرأوا قصص القرآن، وأن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والسلف الصالح. كذلك الاقتداء بعلمائهم وشيوخهم الذين يجلسون بين أيديهم يتعلمون منهم العلم والأخلاق الحسنة، وهم أهل لذلك. معذرة طويل جدا. تفضل. Baik, jadi apakah tadi pertanyaannya dari Mbak Lala, Mas Dwi, apakah benar ulama-ulama zaman dahulu belajar akhlak itu lebih lama dibandingkan ilmu-ilmu lainnya? Maka kata Syekh, iya. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa meneladani akhlak para ulama di zaman dahulu? Maka Syekh menjelaskan, nanti insya Allah akan kami bagikan terkait poin-poin dari Syekh, insya Allah akan kami bagikan. Jadi ada beberapa poin, ada sekitar 7 hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa meneladani akhlak-akhlak ulama-ulama zaman dahulu. Di antaranya adalah yang pertama tadi Syekh menjelaskan, karena akhlak datangnya itu dibukakan dari hidayah Allah, maka langkah awal yang kita lakukan adalah berdoa. Berdoa dengan penuh ketulusan, minta agar dianugerahi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia ini. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Darda. Pernah dalam satu malam itu beliau berdoa, yaitu hanya minta, ya Allah, ahsan takhluqi fa ahsin khuluqi, sebagaimana engkau telah memperbagus fisik saya secara luar, maka tolong perindah juga akhlak saya. Ini sampai subuh berdoa. Maka kemudian istrinya bertanya, kenapa ayah kok doa semalaman suntuk sampai subuh itu saja doanya? Maka beliau menjelaskan, sesungguhnya yang pada akhirnya ketika orang memiliki akhlak yang sangat indah, itulah yang akan menyebabkan ia masuk surga. Jadi saya meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh doa agar ini.
Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana akidah kita harus dalam kondisi sehat dulu. Jadi tidak ada udang di balik batu misalkan gitu. Kemudian ada yang ketiga tadi Syekh juga menjelaskan tentang kita harus meniru akhlak-akhlak guru-guru kita. Misalkan Pak Pengadilan Daulay, kita teladani kebaikan beliau. Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin, kita teladani bagaimana akhlak-akhlak keseharian beliau. Jadi ada banyak faktor yang insya Allah nanti akan kami bagikan di grup. Dan karena ini sudah malam dan Syekh insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan memberikan ijazah tentang hadis arba'in Al-Qur'aniyah. Jadi kami cukupkan soalnya, mohon maaf untuk sementara ini hanya satu, insya Allah di pertemuan berikutnya bisa kita ajukan lagi. Begitu ya Ustadz Firza. Baik, Syekh, yakni al-barnamaj ba'da yakni al-ijazah an al-ahadis al-arba'in al-Qur'aniyah minkum. Baik, tafadhal ya Sayyidi. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. تشرفت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أكون مبعوث للأزهر الشريف في أفضل جامعات إندونيسيا، الجامعة المباركة جامعة الدراسات لعلوم القرآن جاكرتا. ووفقنا الله سبحانه وتعالى أن نشرح كتاب الأربعون القرآنية، وهذا الكتاب ترجم اللغة الإندونيسية وهو عندكم الآن في إندونيسيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وأنا أعطي إجازة عامة وخاصة لكل من يقرأ هذا الكتاب باللغة العربية والإندونيسية ويقبل عليه ويفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأن يستفيد منه وأن يفيد غيره. أنا أجيزه إجازة أن أدرسه وأن يقرأ فيه وأن يتعلم وأن يعلمه غيره. فهذه إجازة مني بذلك مشتركة مع الدكتور علي نور الدين صاحب الترجمة المباركة ومع صاحب التأليف الأول الجمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم آمين. إن شاء الله تعالى. آمين. فأنا أجيز كل من يقرأ هذا الكتاب باللغتين العربية والإندونيسية إجازة عامة له أن يدرسه وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به. آمين. Alhamdulillah ya Syekh, syukran kasiran wa jazakumullah khairan. المفروض يعني شيء الأسئلة كثيرة جدا وأحدهم يمكن في المستقبل أو أن يسأل بشرة باللغة العربية إليكم. هل تسمع يا شيخ؟ Mic kamu angkat dan red mic-nya diangkat. Baik. Alhamdulillah. Qabilna ya Syekh. Syukran kasiran wa jazakumullah khairan. Wa يعني السؤال أسئلة كثيرة جدا إليكم ولكن الوقت لم يشاء هذه إن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى. نعم. ونسعد بكم إن شاء الله في أي وقت تريدون بإذن الله. طيب. أيضا هل أسمح لهؤلاء أن يسألوا إليكم في هذه في المقبل ممكن؟ Sudah kedengar ya? Internetnya nggak jelas. Sudah kedengar. Oh ya. Lanjut. Ya, baik. Baik teman-teman, hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai di penghujung acara terkait webinar internasional ini.
Maka saya kembalikan lagi kepada MC kita, yakni Ustadz Firza, atas segala kekurangan yang dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber dan pada moderator. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon kepada semua peserta Zoom untuk mengaktifkan kamera. Dalam kehitungan ketiga, maka akan diambil kamera dari host. Host siap? 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk senyum semuanya, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kurang. Kami butuhkan kembali. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Dalam kehitungan ketiga, maka akan diambil 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kami butuhkan kembali kepada para peserta webinar internasional bahwa pada webinar ini khusus diskon dalam buku Arba'un Al-Qur'aniyah yang syarah langsung oleh Asy-Syaikh Farad. Untuk menghubungi panitia webinar internasional Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu penutup dan doa. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bergabung bersama kami. Kami Firza undur diri. Sampai jumpa pada webinar Pusat Studi Akhlak dalam Al-Quran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Habibi, syukran ya Maulana. Syukran jazilan. Shukran jazilan Dr. Ali. Shukran jazilan Ustaz Abdullah. Salam bil usra al karimah. Insyaallah salam min al-usra aidan. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Amin. Insyaallah nalqakum ala khair daiman. غير موجود محمد هناك. شكرا شكرا يا شيخ. شكرا جزاكم الجنة يا شيخ. شكرا يا شيخ. شكرا كثيرا شيخ. شكرا يا شيخ متعنا الله بطول حياتي. Kasih nama baju setelah itu silakan. Nanti dikasih nama. Barokah insyaallah. Syekh. Kami cinta Syekh. كيف حالك يا شيخ؟ Reza فهلك يا شيخ محمد الحسين الله يجعلنا من الناجحين وصلى الله يبارك حياتنا العالمين. Adik saya. Adik saya. Muhammad Haya. hadir. Jazaitumul jannah Syekh. أعطيك السلام إلى معهد